wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kegiatan sholat Jumat di PT EWF ini alhamdulillah berlangsung dengan baik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, amaliyah-amaliyah yang baik ini diteruskan dan sampai kapanpun akan tetap menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk lingkungan circle kita. Sebagaimana kebaikan itu selalu mengajak di PT ini, di PT EWF ini mengajak kebaikan, salah satunya dengan cara mengajak yang namanya ibadah fardu, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di kantor ini. Adapun kantor ini sebelumnya juga mengadakan acara-acara keagamaan yang lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang baik ini harus kita teruskan. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita semuanya harus kita lanjutkan. Jangan sampai kegiatan yang seperti ini yang baik terputus hanya gara-gara salah satu tindakan oknum ataupun yang lainnya. Karena kegiatan yang baik ini akan menularkan yang baik bagi yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap terus semangat menyebar kebaikan dan jangan pernah lelah untuk menjadi manusia yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah, ayyu juzani khair? Qala man dzakarakum billah ru'yatu wa zidakum fi 'alamihi muqaddihi wa dzakara bil akhirah wa 'allama. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah teman duduk yang paling baik? Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah orang yang selalu mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang ketika melihatnya kita akan menambah ilmu. Dan yang ketiga kata Rasulullah, ketika dia berbicara mengingatkan kita kepada akhirat dan selalu untuk beramal. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, circle pertemanan kita bukan untuk memilih ataupun memilah, tapi kita harus sadar diri, kita harus paham ketika kita mau berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang bermanfaat, itu akan kembali lagi kepada diri kita. Kita akan ketularan baiknya dan ketularan manfaatnya. Bukan berarti kita memilih-milih, tetapi ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah di dalam salah satu hadis yang tadi kami sebutkan, siapakah teman duduk yang paling istimewa? Siapakah teman duduk yang paling baik? Siapakah teman duduk yang paling benar-benar mendapatkan manfaat, bukan mudarat? Kata Rasulullah yang pertama, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang ketika kita duduk itu selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kita duduk banyak sekali mudaratnya. Ketika kita berbicara bukan berkata tentang manfaat, tetapi banyak mudaratnya, banyak hal yang sia-sia, apalagi sampai di lingkungan pekerjaan kita.
Ketika kita ingin menjadi manusia yang pekerja yang lebih baik, manusia pekerja yang lebih bermanfaat, yang gak sia-sia, ketika kita duduk dengan teman kita akan ketularan yang baiknya. Kita akan ketularan prospek yang minimal bisa merubah hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Baik di hadapan manusia, dan pastinya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting sekali. Sebagaimana kita ketahui, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, obat hati itu ada 5. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh dan solehkan. Ketika hati kita lagi galau, ketika hati kita lagi tidak enak, ketika hati kita lagi gendong, tentunya obat hati salah satunya adalah selain dengan membaca Quran, adalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang mensolehkan. Walaupun diri kita belum tentu soleh, walaupun diri kita pasti gak soleh, tetapi ketika kita duduk kumpul dengan orang-orang soleh dan mensolehkan, yang selalu mengingatkan kita kepada agama, yang selalu mengingatkan kita pada Allah, itu kita akan ketularan yang baik. Kata Rasulullah SAW, ketika kau duduk dengan orang pandai besi, maka kamu akan tercium bau pandai besi. Tetapi ketika kau berkumpul duduk dengan manusia atau orang penjual parfum atau minyak wangi, kita akan ketularan bau yang wangi. Itu hanya yang bisa kita ketahui. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua, kata Rasulullah SAW, setelah kita ketika duduk dengan teman kita untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, ketika kita melihatnya itu, kita menambah, ilmu kita itu bisa bertambah. Contoh kita duduk di majelis ta'lim, contoh kita duduk di majelis-majelis yang kira-kira itu ilmu kita bisa bertambah. Kita mendapatkan pengetahuan yang lebih, kita mendapatkan pengetahuan yang kita belum ketahui. Jadi bermanfaat sekali ketika kita duduk dengan teman kita. Dan yang terakhir, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, teman duduk yang paling baik kita adalah yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat dan menambah amal kita. Tentunya kita paham, kita semuanya sudah balik dan dewasa. Bagaimana cara kita memilih dan memilah sahabat teman kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kaku, jangan sampai kita menjadi manusia yang keras, jangan sampai kita menjadi manusia yang kolot. Semua ada aturannya, semua sudah diatur dengan undang-undang di dalam agama kita. Ketika kita mau menjadi manusia yang selamat dunia akhirat, berarti kita berkumpul dengan manusia yang mengingatkan kepada kita untuk selalu beramal soleh, yang selalu mengingatkan kita kepada akhirat. Bukan berarti terus kita ketakutan dengan akhirat, bukan. Tetapi kita bukan ketakutan dengan akhirat, tetapi kita semakin menambah amal baik kita untuk selalu dekat kepada Allah dan selalu melakukan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana si'atihi bil ba'sa washfi 'anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu suhufakum fa'inna suhu min tamamis shalah. Sofnya yang lurus yang rapat, ketika kosong di depan itu segera dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika humul bariyah. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati ulaika humul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu asatan liyura a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mujirati subha fasatna bihi janah fawasatna bihi janah innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu liyuhil ghaibi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal 'ibnil manfus wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun 'aliyah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbaranna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amalin munaddada. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yalqaihum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraish ila fi rihlatas shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la
واغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقران واجعله اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لحجتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله